Lakad tayo mga kaibigan. Punta na naman tayo sa trabaho. Ganito naman talaga araw-araw ang life ko. Life OFW. Kaya yun, hindi ko tayo. Araw-araw ako lumalabas. Pagdaan ko dito, nagaganda na ako sa flower na. Ang ganda-ganda. Yan, maganda. Maganda mga kaibigan naman. Meron ko dito. May gusto ko tayo ng flower. Yan. Alis na tayo. Maliit tayo sa bus. Malilit na tayo sa bus. Yung buhok ko na na ano. Ano tayo, malilit na tayo sa basa, kaka-selfie ko dito. Kaya paki-support na lang mga kaibigan. Pang good vibes lang natin. Kaya kahit anong pagsubok sa buhay, kahit gaano lungkot ng buhay, anuhin natin, pasahin natin mga buhay natin. Huwag tayo palagi nag-i-stay sa isang sulok para tayo logi na mga milyon. Ang ibang ano natin yan na ayaw sa atin na gustong-gusto tayo na ganun na tayo, parang lugmok na lugmok tayo tingnan. Ang mga ayaw sa atin. Pero ang mga ano sa atin, yung mga nagmamahal, ayaw nila makita tayo ganun. Nalulungkot din sila pag nakita tayo ganun. Ang forma natin, ang hitsura natin, ang pamumuhay natin. Kaya kailangan tayo ay magmahalan. Nandito na naman ang flower. Yan. Marami kasing mga flower dito na nagdanan. Mga bahay-bahay dito. Nag-ano sila, nagtatanim. Tinataniman ng mga yung mga gardener yung halaman nila. Kasi dito, hindi tayo ang nagtatanim. Hindi yung hindi yung nakatira sa bahay ang magtatanim. Yung yung gardener sa labas. Gobyerno yan. Kumbaga, gobyerno. At maliban na lang kung kukuha sila ng private gardener na para mag-ayos ng garden nila at mag-maintain. Yan ang kabuhayan dito. Mga kaibigan, samahan niyo ako sa paglalakad dito sa palagi kong dinadaanan. Huwag kayo magsawa sa dinadaanan ko ito kung bakit si Harira na palagi na lang yun ang pinapalabas niya. Kasi yun lang talaga ang dinadaanan ko. Alam mo, hindi tayo mahilig masyado maglakwat-sira. Kahit pangalan ko yan lakwat-sira, hindi tayo sa totoong buhay, hindi masyado tayo mahilig sa lakwat-sira. Kung pwede lang trabaho bahay lang tayo. Kasi siyempre pagod pa tayo sa trabaho, tapos maglalakwat-sira pa tayo, stress ang dating. Pero minsan maglalakwat-sira din ako, pero hindi yung araw-araw na pagkatapos ng trabaho lakwat-sira. Pag dumarating lang ang gusto,
maglakwat-sira. Kahit nakikita niyo ang ano ko lakwat-sira, sa totoong buhay hindi ako lakwat-sira. Yan ang katunayan niya. Sa ano lang, sa title lang yan. Sa totoong buhay hindi. Lakwat-sira lang tayo papunta trabaho. Yan lang ang lakwat-sira natin papuntang trabaho. Siyempre, kailangan natin yang gawin para tayo mabuhay. Hindi pwede tayo patulog-tulog sa bahay, patulog-tulog sa pansitan. Walang naglilibre dito sa atin, maliban na lang sa tulugan ko. Inaangkin nila ko pamilya, kaya wala akong bayad doon. Kaya yung mga iba dyan, wag umano sa iba na halos ayaw na magbayad. Diba? Yan. Kaya yan mga kaibigan, dito na tayo sa bus stop. Tingnan nyo nandoon ang bus stop, may mga naghihintay. So maraming salamat naman, may naghihintay pa. Akala ko ako na lang natira. Mayroon pa pala. Wala pang bus. Kung gano'n wala pang bus dumating. Yan, hintayin nyo ito pag may upload ko mga kaibigan. Para makita nyo naman ang buong istorya ko dito. Kahit paulit-ulit ko na lang sinasabi, paulit-ulit ko na lang pinapakita sa inyo yung itong lugar na ito. Sana hindi kayo magsawa mga kaibigan, bibigyan nyo pa rin ng halaga ang mga pinapakita ko sa inyo. Kaya maraming salamat. So siguro dito na tayo muna magtatapos sa ngayon. Magkita-kita tayo ulit sa next video. Olden money yesterday card industrial ইয়ার মধ্যে সাইন আপ করা আছে কার্ড ফর ব্যাংকের স্টাম্প ব্যাংক ওটা তুমি প্রিপেড কার্ডের কাগজ কার্ডের মধ্যে সাইন আপ করা আছে কিছু আচ্ছা এরপরে আরবটা কিটা আরবটার মাঝে ক্যাশ দিয়া আমার ক্যাশ দিরা মানে ধরো কত রুপি দিলাম কত রুপি ক্যাশ আর কত $700 ক্যাশ আর আরো কত রুপি ক্যাশ দিলাম বুঝলেন না আচ্ছা না দিয়া না মানে ওই জায়গাটা তাই আমাদের হাতে হইলা ফলার দুটো হইলা তাই আর তার ওয়ার চেক আপ নাই এবং হইলা হাতে হইলা আচ্ছা দ্যাট উইল নট হইলা Narayana Hospital. এরপরে সাইড হয় না এর আগের দিন বলছে তো নারায়ণ হসপিটাল আজকে হয় না আরও আমি আরও ইয়া করবো মানে ফালতে এই তোমার নিউ দিল্লি যাইব অল ইন্ডিয়া মেডিকেল ইনস্টিটিউটে যাইব যদি বাড়িতে অন্য একটা অপিনিয়ন দিতাম তাই ভাবতাম মানে তার সম্পর্কে তার প্রবলেম এরপরে মানে একটু আত্মীয় আমি করবো যে অল ইন্ডিয়া যেটা যে ইটা নারায়ণ ইয়াতে
সেই যে দেখি উনি 2 দিন না দেশে থাকে ফ্লাইটে গেলে তো যাত্রাটা পয়সা লাগে আপনি শরীর বলাইতে হলো আমার তোমার কোনো দেড় লাগে সেই দিন আমি আর কিছু মানছি না এরপর তো আমি একটা হয়ে আর কিছু উঠে কাম করে রোয়া যদি দরকার লাগে তাহলে সাহায্য আমি আর কিছু মানতাম আমার এরপরে ফেরা যে উপরে হইয়া যাইবা আর কি যদি টাকা পয়সা লাগে ওকে নাই নি পরে টিকিট দেওয়া যাইবা আর কি মানে অনেক খরচা করতে পারবো আমি তো আর বললাম না এটা আচ্ছা সঙ্গে মাপবা মাপতে বললেন ছেড়ে দা তোর ঠিক আছে তোর লোকে মাছ বাগানো বেশি না Highfield Avenue.